Assalamu alaikum. This is Hamid Khan from Sigma Properties and welcome to the newest episode of Ask Sigma. नोवा सिटी की जो अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसके जो करता धरता हैं चौधरी जुनैद साहब, वो बड़े ही एग्रेसिव बिजनेसमैन माने जाते हैं। और देखें, आप पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझें। बहरिया को एक बहुत बड़ा सेट बैक आया जब CDA ने उनके गेट तोड़े और उनके ऊपर मसले मसाइल आए, कोर्ट की तरफ से आए, तो सारे लोगों ने कहा कि बस बहरिया तो बिल्कुल तबाह हो गया है, अब तो ये उठेगा ही नहीं। उसी दौरान कुछ लोग जो थे वो उस वक्त भी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आज वैक्यूम हो गया। जो फसली बटेरे उसको बोलें या मशरूम ग्रोथ जो हो रही थी लोगों की, वो सारे भाग गए। तो वो वैक्यूम जो है वो फिल किया लोगों ने और वो आज भी खड़े हैं। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो इस पूरे सीन में जो है हम हमेशा फ्रंट फुट पे आके हमने बात की है इसके बारे में, क्योंकि हमें पता है उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि वो किस एग्रेसिव नेचर के बिजनेसमैन हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कुछ और भी परचेजिंग कर ली है, कोई 5-10 हज़ार कनाल जो लैंड थी। दूसरी बात यह है कि मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक डेवलपर को लाना था जो इस पूरे प्रोसेस की वजह से वो थोड़ा सा हॉल्ट पे हो गया। तो जैसे ही कोई 15-20 दिन में ये बात क्लियर होती है तो वो डेवलपर जो इन्होंने अनाउंस करना था, जो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, सीगे राज में रखूँगा अभी फ़िलहाल इसको, उन्होंने फुल फ्लैश काम शुरू कर देना है। तो गवर्नमेंट ने तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इनकी एडवर्टाइजमेंट वैसे ही फ्री में कर दी है कि इनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही अब नहीं पड़ेगा, तो वो उनको बचत ही हो जाएगी अब। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि एग्रेसिवली अभी इन्होंने KPL में जो एक टीम है उसको स्पॉन्सर किया है। अब पिछले दिनों में सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी एक चीज़ की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो मेरे ख़्याल में ये शायद 15-20 दिन तक ये रुकेंगे और फिर शायद उसको अनाउंस करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी खुशआइंद ख़बर है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के बिज़नेस डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है और आपकी सच्चाई साबित होती है तो उस वक्त झूठों ने घर के घर जला दिए होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इस चीज़ पे खड़े हैं और हम आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, क्योंकि देखें हम यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमारा जीना मरना इसी धरती में है। तो हम यहाँ से ना भागेंगे, ना हमने यहाँ से जो है फ़रार होना है। तो हमने आपको फेस भी करना है। तो हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे हर चीज़ वो कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत है। और हम आपको, मैं एश्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ये आने वाली टाइम की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत सोसाइटी होगी। आपको एज़ पर पॉलिसी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, 3 ड्यू हैं, तो अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िलहाल आपने 1 या 2 देनी है तो आप वो दे सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मॉरली तो शायद वो आपसे मांगेंगे भी नहीं, लेकिन देखें डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं तो आगे डेवलपमेंट होती है। तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान में जाएगी, बल्कि ये एक बहुत अच्छा आपके फ़ायदे में ही रहेगा। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की चार्जेस देते रहेंगे, अपने इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे देते रहेंगे, तो हम भी सोसाइटी को ये बोलेंगे कि जिन लोगों ने इस मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया और आपके इंस्टॉलमेंट्स नहीं रुके, आप उनको फिर फौर जो है बैलेटिंग में डाल के उनके प्लॉट्स कम से कम उनके नंबर लगवाएँ। ये जो बातें आपने जो सवाल किया है, ये शायद आप ना पूछते अगर ये रिंग रोड वाला मसला ना आया होता। हर चीज़ बड़ी स्ट्रीमलाइन होती है और आपको बहुत ईजीली अवेलेबल भी होती चीज़ें। एक आपको मैं एश्योरिटी देता जाऊँ कि बहुत जल्दी इनका ऑफिस जो है वो ब्लू एरिया में हमारे ऑफिस के बहुत करीब इनका ऑफिस आ रहा है और इनकी सारा सिस्टम यहीं पे जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो ये चीज़ें इनकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है। और मैं ये नहीं समझता कि नोवा सिटी आपको रिसीव नहीं दे सकती। आप अपने एजेंट को बिल्कुल बताएं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने एजेंट को पैसे दिए हों, वो थोड़े से रिलेक्टेंट हों अभी कोई आपके इंस्टॉलमेंट जमा कराने में कि यार डॉक्यूमेंटेशन में गलती ना हो जाए, तो ये एक वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती कि वो आपको रिसिप्ट ना दें। मैं तो समझ रहा था कि
اس کو ٹائم لگے گا، لیکن ابھی بھی جو ریباؤنڈ ہوا ہے اٹس ویری ارلی الحمدللہ. مطلب ابھی لوگوں کی جو ہے نا مطلب وہ شروع ہو گئی ہیں. جو ڈسٹ تھا، جو میں پہلی بھی شروع کی ویڈیوز میں نے کہا تھا کہ ڈسٹ کو سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ محرم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کی سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگست کے اینڈ میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں یہ بہت آپ نے نا ایپل اور اورنج کی بات کر دی ہے. یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایک بالکل ساؤتھ میں اور دوسرا ایسٹ میں ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ جب تک مجھے یہ نہیں بتائیں گے، اس کے لیے مجھے آپ سے کم کوئی 4 یا 5 کاؤنٹر کویشچن کرنے پڑیں گے کہ آپ رہائشی کدھر کے ہیں، آپ نے یہ کیوں لینا ہے، آپ کو فیوچر ہوم کے لیے چاہیے ہے، کس چیز کے لیے چاہیے. اس کے بعد اس کے جواب جو ہے میں آپ کو صحیح دے پاؤں گا. دونوں بہت مختلف سوسائٹیز ہیں اور دونوں کی اپنی ایک اٹریکشن ہے اور دونوں بہت اچھی ہیں. رورل انکلیو جو ہے وہ رواد کے پاس ہے، اڈیالہ کے پاس، اور چونکہ اس کے اوپر اگر رنگ روڈ آتا ہے جو ہمارے بھی نالج میں ہے کہ اس کے اوپر رنگ روڈ آئے گا تو وہ ادھر کا ٹاپ سٹی بنے گا. اور ٹاپ سٹی آپ دیکھ لیں کہ پہلے اس کے ریٹس کیا تھے اور اب کیا ہیں. اور جو نووا سٹی ہے اس کا ایک الگ ایک پہچان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا KP کے قریب جو سٹیز آتی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے. B17 ہو گیا، ٹاپ سٹی ہو گیا، ICHS ہو گیا، چکری پہ جو سوسائٹیز آ رہی ہیں، پھر یہ جو سی پیک روٹ ہے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت فرق آئے گا اور کمیوٹ بھی ایزی ہوگی. آج ڈیٹ ہے 12 اگست 2021. انشاءاللہ آفٹر محرم ایک بہت بڑی سرمنی ہونے والی ہے جس میں MOU سائن ہوگا ڈیولپر کا. جو بہت بڑا ڈیولپر ہے اس کی پوری ٹیم، اور وہاں پہ کیمپ لگے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد فل فلیج جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. جو آپ کو تھوڑی نظر آ رہی ہے وہ فل فلیج شروع ہو جائے گی. یہ ڈیٹ آپ نے اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. رورن کی جو سب سے پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو کنسلٹنٹ ہے ہی از ناٹ اے نارمل کنسلٹنٹ. وہ بہت بڑے مطلب گورنمنٹ لیول کے اور ورلڈ میں اب ریناؤنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. نیسپاک جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو اس طرح ہاتھ نہیں لگاتی جب تک ان کی زمین کے کاغذات اور وہ پیپرز کلیئر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود گورنمنٹ کا ادارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بس میں آپ کو ڈائنامکس کے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں. میں بہت زیادہ کھل کے باتیں نہیں بتا سکتا، لیکن یہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ ڈیلیز آتی ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ سارا روڈن کے لحاظ سے سارے خوشخبریوں والا ہے. پہلے فیز میں ڈیولپر اناؤنس ہوگا اور دوسرے پہ ان کا جو پری پلاننگ اپروول ہے وہ اناؤنس ہوگا انشاءاللہ. پارک ویو کا جو کے بلاک ہے وہ جو ملوٹ روڈ پہ جو ان کی ایگزسٹنگ روڈ تھا، جو گیٹ تھا، اس کے بالکل اپوزٹ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کے بلاک دیں گے اور انہوں نے زمین بھی پرچیز کر لی ہے. اگر آپ کے بھی کچھ سوال ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کامنٹ سیکشن کا استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ان باکس یا ای میل بھی کر سکتے ہیں. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، انسٹاگرام کو فالو اور